हम लोग तमिल देता है आदमी को। ओके, कितना का भैया तमिल? 10 का। तो खबो ना 20 টাকা বলে। वाओ, कस्टमर को क्या बोलेगा बोलो तो। इधर में ज़्यादा दे दिया। हाँ सुन, आदमी इधर में नहीं देगा। ये गाइस, ये पान है। वो मेरा कस्टमर है, वो वाला। काय আছে রে बोला बोला काय बनाय के ओइखिनि ओये भिडिओ बनाय रेकर्ड करे फेसबुक आप 1 सेकंड दी और ब्लैक सो देखता दी सारत तो नहीं बसाएं हमला। हमला की है बसाए वो कापुर हुआ की है। दे एक पैकेट साप दे ले साप। ब्लैक सॉप एक दी। ब्लैक सॉप एक दे। ব্ল্যাক পেপার ब्लैक पेपर नहीं। ब्लैक सॉप दे। রাস্কি দেখ रास्के देखते दे। दुकान सिक लगो इनकाई। ओय থাকলে এক টাকা জিনিস দেয় হিসাব করব পয়সাটা আরেক টাকা জিনিস দেয় হিসাব করব पेपर दे और की বেশ কি চকলেট নেবে এটা ये लगी ওটা না নিছি ले लो ले लो। आपको जो मर्जी हो वो वाला ले लो ना, कोई टेंशन करने के लिए कोई बात नहीं है कि नहीं? চালুক সজামরে খালে কোন 30 40 50 60 70 আরো ওগুলা তামল নিছে আর 5 টাকা চকলেট নিছে এলা 5 টাকা 80 টাকা। 20 টাকা 20 টাকা। তামুল কত টাকা? 10 টাকা তামুল 10 টাকা। হুম এটা কোন কত? এলা কয় টাকা হলো দেন 20 40 50 60 70 80 90। হ্যাঁ ওটাই হবো হ্যাঁ আরো 90 টাকা হল। এলা মাথা করে ওগুলা গোনে আর 15 টাকা নিচে দিয়ে যেতে 10 টাকা করে পাবো ওই 10 টাকা না দেবো কি বানে একটা। এই জুস রানে 10 টাকা এই জুস খা জুস খেল।